ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ଚର କରୁଛୁ ମତେ ବାହାଘର କରିଦଉନୁ। ମୁହଁଟା ଦେଖିଆ ୟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବି। ବାହାଘର କଲା ଗଲା ବାହାଘର ମନ ତୋର ହଉଛି ନାଇଁ। ଚୋଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ପଇସା ଅଛି ଯେ ଚୋଡ଼ି ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି। ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ପଇସା ମୁଁ ଚୋଡ଼ି ପାରିବୁନି ବୋଲି ଭାଇ ଚୋଡ଼ି ନ କିଣିଲେ କଣ ବାହାଘର ସହିତ ଚୋଡ଼ିର କଣ ସମ୍ପର୍କ? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗାଡି ଘରୁ ବାହାର କରିପାରୁନି। ମୋ ବାଇକରେ ତେଲ ଯେହେତୁ ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବୁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେବି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ 500 ଦେବି। ପଇସା ଦବୁନି? କିଛି ନାହିଁ ଧାନ ଚାଷରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଧାନ ଚାଷରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ରାତିରେ ତମେ ଘରେ ଅଛ ତ? ବାହାରେ ଶୋଉଛ କି ଭିତରେ? ଭିତରେ। ଯଦି ଏଇଠୁ ଧାନ 2ଟା ବସ୍ତା ନଥିବ ସବୁଦିନ ମତେ ଖାଲି ମାଡ ମାରୁଛୁ ତ ତମ ଘରୁ ଆଜି ପଳେଇବି ମୁଇଁ। ଯିବୁ କୁଆଡେ? ପଳେଇବି ତ ଆଜି ଆଉ। ଯା ତୋତେ ରଖିବା କଥା। ତୁ କେତେ ଦିନ ଗଳା ଧୋକା ଦେଇଦେବା କଥା। ସରକାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଛି ବୋଲି ଖାଲି ରହିକିରି ଖାଉଛୁ। ହେଲେ ଗଳା ଧୋକା ଦେଇ ବାକି ସାରିନି। ମାନେ ସରକାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ଅଛି। ନହେଲେ ତୁଇ କିଛି କୋଉ କାମକୁ ନାହିଁ। ଗଳା ଧୋକା କଥା କଣ କହୁଛୁ? ପିଚାରେ ଗୁଇଠା ଆଣି ପକେଇଦେବି। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मु संदीप मो चैनल आपण मानक पुणी थरे स्वागत जनाऊँ। केमिति अछंते आपण माने? मोर आशा आपण माने बहुत भलो थिबे। तो गाइस आपण माने एबे जेमति कि देखि पारथिबे सब दिन भले हमरो ब्लॉग स्टार्ट होजी घरु। एबे जिबा बडा बडा धमाकेदार ब्लॉग स्टार्ट करिया। फास्ट कथा हला आपण माने जानि पारथिबे कि हमरो एठी कार रहउतला। एठी सब धान गुडा गदा हिजी। देन घर भी हमरो फुल अछि। एठी भी फुल अछि। कार आजि नाही। आमे भाबंती कोन कार जदि एठारे नथिबो आमे वीडियो बढ़िया हिसाब रे बनाया। बट कार नाही धान गदा अछि। आम बाइक एठी थुआ हिजी। देन राती हैला पर आम बाइक को आमे भीतर को नै जाउंदी। तो छाड़ो आउडे सुपर फास्ट न्यूज हैला कि हमरो कोरापुट राइड फाइनल हे पाउनी गाइस। केबे जिबु कोन नाइ टोटल ऊपर कंफ्यूज आमे अछु। जनवरी रे जिबु ना डिसेंबर रे जिबु एई दुईटा जगह पूरा कंफ्यूज। कारण ना एबे शीत जेहेतु बहुत बेसी अछि एबे गले बहुत बढ़िया हबो। बट पिला मानकर टिके डिस्टर्बेंस रहउजी। पैसा पत्र प्रॉब्लम ड्यूटी वगैरह जहाँ भी पिला हमर जॉब करूजंती सेथिरु पुनी छुट्टी आनिया पड़ियो। तो एते सब प्रॉब्लम भीतर हमर टिके चाली जी प्रॉब्लम। तो ए मंथ रे मे भी हे जाई पारे डिसेंबर रे। तो भलो हबो। राइड हमर जनवरी रे हेले भलो ना डिसेंबर रे हेले भलो आपण माने कमेंट करके जणे देंतु। एबे जिबा मु टिके अंडा नै की पळे आछि। देन अंडा टिके फ्राई करिया। मु आपण मानकु देखिबि कि बौ हमर अंडा केमति कोन फ्राई करे। तो बौ क्या मैंने उधर ड्रेस ये मारा किरा धरि आइजो अंडा तू किंतु 12 कसी जानु बासी गला 12 आ शनिवार बिले शनिवार हेले कोन हला? शनिवार खाती आइसो की से पो पिला कर कोन शनिवार कोन पो पिला मानकर कोन 12 के समस्त कर दो 12 सब पो पिला कोन झियो पिला कोन शनिवार के खाए शनिवार मु आनी पकई जेतले कर दबा आ कोन के करबो तुई मुई करबा दो दूरर कथा मि छुइमिनी जोरे खाइबु जोरे करबु तू तोर माजिबु तुमी तोर हेता करू मुई माजा मुजी नाही मिसा माने जोथरे मु बनेबी अंडा से तो मु माजिबी हां चांस ही नाही सही नाही हां आ के माजिबो तमे माजिबो मुई छुमी तो किछ करबी जदे एई भला टर्चर करजु मते बाहागर कर दउनु मा मुहटा देखिया याकू बागल कल देबी बाहागर कला वाला बाहागर मन तोर होजु नै चोडी खण पैसा अछि हरि ओले जे चोडी तो मु पिंधुनी पैसा नाही जे पैसा मु चोडी पारबुनी बिली भाई चोडी न किनले कोन बाहागर सहित चोडी रे कोन संपर्क किन चलबु हिंदी किंदी समस्त दिन चलुजंदी समस्त रोजगार कले चलती तमे कोन भाबुछ तो मुरे टिक लाज नाही की कोन भाई बाहागर कथा कहूछु हे प्रभु बाहागर पेट्रोल पकाय भाई पैसा दे पेट्रोल पके दे 500 ओ कथा छाड़ मोर मन पड़ला तू जो तते पेट्रोल पकाय पई खाली कहिथिल 500 दे देखे 2 दिन हेलानी मु गाड़ी घर बाहर कर पारनी मो बाइक रे तेल जेतु नाही 500 टका देई दबु मु तो टिके तेल पके देबी खत्म तो टंका न तो 500 देबी पैसा दबुनी किछि ना धान चाष रे सब खर्च ठीक अछि टंका नै राती रे तुम घरे अछ तो बाहर सोजो की भितरे जदि एठु धान 2टा बस्ता नथिबो तासी जीवंती करथिलु जाइथिलु कबे तोर केडे साहस होई गला ने पेट्रोल पके पई पैसा नै ने जे ओ भाई ओय धान करथिलु काटी दिलु बोहि दिलु ए मुडरे बोहि दिलु जे पेट्रोल पके पई पैसा नै म तते मागुजी तू दउनु जो छी फुल लिया सब नेले पैसा किछि नै ना
ଟଙ୍କାଟେ ଧାନ ଦିଟା ବସ୍ତା ବିକି ଦେଲେ ହେଲା କିଛି କତ ମୁହଁ ଦେଖି ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ତତେ ନାଜ ନାହିଁ ତତେ ଗୋଟେ ବିକି ଦେଲେ ହବ ଆଉ କିଛି ଛୁଇଁଥିଲେ ତ ଖାଲି ଆଉ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଧାନ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି କରି ତେଲ ପକେଇ କହୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ଧାନ ଯଦି ଛୁଇଁଥିବୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଛୁଇଁଥିବୁ ବିନା ରଡ ସିମେଣ୍ଟରେ ଛାତ ପଡିଯିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ପିଠରେ ଛାତ ପଡିଯିବନି ଆଉ ପିଠରେ ଛାତ ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ପଇସା ଯୋଉ ନେଇଥିଲୁ ଦେ ତୋର ନେଇନି ମୁଁ କେବେ ଦେଇଥିଲୁ କୋଉ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଏସପି ଚାକିରି ଡିଏସପି ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ଯେ ଦରମା ପାଇଲୁ ଦେଲୁ ଦରମା କଣ ଯୋଉ ମାଗିଥିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଥରେ ଦେଇନଥିଲି ହଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫୁଲ 20 କରିକି ରଖିବି ମୁଁ ବାଡି ଦେ ତ ନାହିଁ ତ 20 ଛାଡିଆ ଦେଖୁ ଆଉ ହାରିଗଲେ ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ତୁ ମତେ ଦେ ତୋର 20 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି ହେଇଟା ଦବୁ ହଁ ଯେମିତି ଲେଖା ଥିଲା ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଯେତେ ମସିହାର ହେଇଟା ଦବୁ ମୋର ହେଇ ପଇସାଟା ନଦେଲେ ତା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କଣ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଦେଇ 500 ଟଙ୍କା ନବୁ ତୁ ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ଯୋଉ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଉଡର ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ତୁ ନେଇଯିବୁ ନାହିଁ ତତେ ଦେଇଦେବି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପଇସା ମାଗୁଛୁ ଗାଲ ଫାଟିଯିବ ପଇସା ମାଗିଲା ସବୁଦିନ ମତେ ଖାଲି ମାଡ ମାରୁଛୁ ତ ହଁ ତମ ଘରୁ ଆଜି ପଳେଇବି ମୁଇଁ ପଳା ଯିବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇବି ତ ଆଜି ଆଉ ଯା ତୋତେ ରଖିବା କଥା ତତେ କେତେ ଦିନ ଗଳା ଧୋକା ଦେଇଦେବା କଥା ସରକାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଛି ବୋଲି ଖାଲି ରହିକିରି ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ଗଳା ଧୋକା ଦେଇ ବାହାରକେ ସାରିଥିଲି ମାନେ ସରକାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ଅଛି ନହେଲେ ତୁଇ କିଛି କୋଉ କାମକୁ ନାହିଁ ଗଳା ଧୋକା କଥା କଣ କହୁଛୁ ପିଚାରେ ଗୁଇଠା ଆଣି ପକେଇଦେବି ବାହାରକେ ଦବ ଘରୁ बाय बाय ଭଲ କଥା टाटा କହୁଛୁ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ତୁଇ ଦେବେ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କରନି ଟେନସନ ତ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ତୁଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କରୁଛୁ ଯୌତୁକ ପଇସାରେ ତାହେଲେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ହଁ, ଆଉ। ପକା 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 ଆଣିକି ତୁ କୋଉଠୁ ତତେ କାରେ ଖାଲି ସେଟା ଅଦା ଗଦା ପଦା ପଡିଛି ତ ଖାଲି ଯୌତୁକ ପଇସା ଦେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦବ କଣ କାର ଖାଲି ସେଟା ପଡିଛି କୋଉଠେ ତତେ ଖାଲି ଦେଇଦେବେ ଯେ ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବୁ ପଇସା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲୁନି ତ ସହ ମୋର ଆଉ କଥା ତତେ ନାହିଁ କିଏ କହୁଛି ମୋ ସହ କଥା ହବା ପାଇଁ କି ତୁ ମୋ ସହ କଥା ହନି ଯା ଗାଇଜ ଆମର ଆଜି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ ସୁଟ୍ ହବା କଥା ବଟ ଆମ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଉକୁ ତ ପଇସା ମାଗିଲି ଯେ ବୋଉ ଟୋଟାଲ ମନା ହିଁ କରିଦେଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ରାଇଡ୍ ହେବ କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଇଡ୍ ହେବ ନା ଜାନୁଆରୀ ରାଇଡ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ବୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ ବୋଉ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ करनी करनी प्रेम जमा करनी।